晚上好，晚上好，同学们。我的屏幕可以看得到吗？Layar saya jelas ya？啊，可以看到吗？我的屏幕应该没问题吧？我的sini gede啊，可以看到吗？好，可以看到了。好，然后我想问一下同学们，上个星期有什么节日？上个星期有什么节日呢？有没有同学来和我说一下，上个星期有什么节日？开斋节啊，对，开斋节。lupa amin lupa 啊，amin lupa 那个你那个 lebaran kamu lupa呀？开斋节啊，开斋节。那么我想问一下同学们啊，开斋节，你们在开斋节放多少天假呢？首先这句话是什么意思？apa artinya？这句话是什么意思？有没有同学知道呢？这句话是什么意思？kalian lebaran libur berapa lama？好，那有没有同学说那有同学说是多少天呢？berapa berapa hari？来说吧，多少天呢？多少天呢？10 hari。好，那我想问一下同学们呢，kalau lagi bahas tentang libur，biasanya akan bahas apa lagi？就是如果讲到放假的话，一定会讲到去什么地方呢？Nah, kalau kalian dapat liburan panjang, biasanya bahas apa? Jalan-jalan. Nah, 没错啊，jalan-jalan 是 Rima 说的啊。那么 jalan-jalan 的pulang kampung pulang kampung itu juga tetapi kita bahas jalan-jalan dulu 啊。那么没错，朱同学说对了啊，去旅行啊。那么今天我们的 topic 呢，就是讲去旅行的啊，去旅行。好，去旅行，我们来看一下啊。那么同学们，有人去旅行吗？Kalau dalam masa Lebaran, yang mudik ke di satu, yang jalan-jalan ke di dua. 来，我来看看啊，agak厉害呀。看看kalau pulang kampung satu, kalau jalan-jalan dua, OK 有很多同学去是 jalan-jalan 的是吧？yang tidak mudik dan tidak jalan-jalan tidak mudik dan tidak jalan-jalan 呀。OK OK， 好，那我们来看一下去旅行在家是吧？在家 OK， 在家好。那我们来看一下 OK， kita coba lihat ya， 去旅行又分两种。那 kalau sekarang aku mau bagikan jalan-jalan， biasanya ada jenis dua。看看有没有聪明的同学能说出两个 jenis kalau 去旅行 dibagikan dua jenis, dua macam. Nah, ada macam apa ya? 看看有没有同学能paham apa yang aku bilang. 去旅行ini ada pinginnya ya. Ini ada pinginnya ya. Pergi urusan kerja. 没错啦，没错啦。那个 Gia 说对了，Gia 说对了立马那个也对立马那个也对beda pihak ya， 是吧？tetapi Gia 没错dalam negeri， 那么这个呢叫做国内，国内来，我们来看一下 apa artinya 国，国是什么意思啊？同学们 apa artinya 国？国 negara 好，内呢 apa artinya 内国 negara dalam dalam jadinya 国内 apa artinya 国内？国内是什么意思啊？对吧所以说我 dalam negeri domestik 是吧？那我就很奇怪那我很奇怪tadi nah kalau untuk orang asing ya
belajar bahasa Indonesia dia pusing sekali. Guo apa artinya? Negara. Nei apa artinya? Dalam. Tetapi kalau guo nei apa artinya? Dalam negara. Salah. Tetapi yang benar dalam negeri. Salah. Ini 语很难啊, bahasa Indonesia juga susah. 国内 domestic 啊 domestic。好，那我们来看一下 lawan katanya apa? Lawan 外国 国外 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 luar negeri。国外 外 apa artinya 外 外 外面是不是 luar luar 是吧 luar 好对吧好那么去旅行呢一般会说我想aku tulis bahasa Indonesianya kalian coba tulis bahasa Mandarinnya aku coba aku lihat siapa yang paling benar ya saya mau jalan-jalan nah di sini pakai 旅行 pakai kata 旅行 jalan-jalan ke luar negeri 好这句话的中文怎么说harus pakai 旅行 harus pakai kata 旅行 saya mau jalan-jalan ke luar negeri 那么这句话应该怎么说呢中文应该怎么说呢看看有没有同学能说对我要去国外旅行好 Far bilang 我要去国外旅行好 ada jawaban lain 我要去国外行李 kelima kamu bilang 行李旅行kamu bilang 旅行旅行 salah 旅行ya 旅行 ya ini ya 出国旅行好没错Far bilang 我要出国旅行好对了去国外 dan 出国 dua-duanya benar 好那么更加口语化的呢会说我要出国玩我要出国玩我要出国玩是吧我要出国玩好那我们来看一下你讲到出国了nah kalau kalian udah memutuskan jalan-jalan ke luar negeri apa yang kalian harus pikir hal yang pertama apa ya kalau kalian udah memutuskan jalan-jalan ke luar negeri 护照对护照是不是护照护照好那么我们护照的话护照只是个nama kata nama 那我应该怎么说呢应该说申请护照 atau 办理护照是不是是不是duit enggak dibahaskan ya duit meski orang yang banyak duit orang yang punya duit sedikit dua-duanya bisa jalan ke luar negeri kan 是吧来我们先来看对第一步申请护照 atau 办理护照dua-duanya benar apa artinya 申请护照来aku ke pinginnya ya 申请护照来申请护照我们先来看第一个申请护照 apa artinya 申请护照申请不是 buat 是那个什么 melakukan pemohonan 是不是对不对申请护照嘛 begin 嘛对可以好办理的话也对那有同学知道办理是什么意思吗办理 ngurus 有知道吗就是处理你的护照是吧好那么首先我们有了护照之后呢然后第二个在想 visa 是吧那么 visa 的中文是什么呢 visa 的中文 apa artinya visa dalam bahasa Mandarin visa 签证签证好 tetapi sebelum visa sebelum pikir tentang visa ada sesuatu penting sekali ini apa sebelum visa sebelum tiket
Sebelum tiket sebelum hotel, ada hal paling penting. Negara mana? Ya, ini tak benar. Nah, kalau belum memutuskan negara apa, mana, susah. Ngurus visa kenapa? Berapa? Susah. Hotel di mana aja? Tiket kemana? Susah. Harus pikir dulu mau jalan-jalan kemana. 去哪一个国家？去哪一个国家？好，karena ada negara yang tidak perlu visa，不是国家目标，目标国家，目标国家，negara tujuan，是不是啊？国家目标 artinya tugas negara，是吧？国家目标是 tujuan negara. Misalnya, tujuan negara Indonesia tahun ini adalah sesuatu. Nah, itu 国家目标，目标国家 negara tujuan，明白了没？目标国家，好，好，那我们来看一下中国人、印尼人。OK， kalau untuk 中国人, kalian coba tebak orang China suka ke mana? Negara tujuan pertama Thailand 对了Thailand 没错，泰国Kenapa Thailand ya? Kenapa ya? Oke. Pertama, tidak usah ngurus visa di negara China. Kamu bisa langsung beli tiket dulu, meskipun butuh visa, tetapi ngurus visanya di bandara. Ini alasan pertama. Kedua, 50% area di Thailand bisa pakai WeChat Pay dan Alipay. Jadinya nggak usah khawatir tentang duitmu. Nah, kedua Bali, sebesar Bali, negara dalam Indonesia ya, bagus ya. Kalau sebelum COVID ya, orang China ke Bali bisa bebas visa, tetapi sekarang butuh VOA. Biasanya ke negara apa? Ya, visa on arrival, VOA. 对，没错啊。Kalau untuk orang Indonesia, pilihan pertama apa ya? Bukan Hong Kong. 我现在先和你讲 bukan Hong Kong ya. Bukan Hong Kong ya, karena Oke. Kalau aku bilang satu kata, hanya satu kata. Apa ya? Nah, kata ini mulai dengan A. Coba siapa yang paling pintar? Asia, bukan. Mulai dengan A, tetapi bukan Arab, bukan Australia, bukan Amerika. Kok bisa? Visa Amerika susah sekali. Ini pasti bukan pilihan pertama. Salah, masih salah ya. Nah, coba. Thailandnya salah. Oh, Thailandnya salah ketik ya. Oke. Nah, aku belum pernah bilang ini nama negara kan. Ini bisa nama apa-apa saja. Coba. Nah. 看看怎么说呢？东盟，你们知不知道东盟是什么呀？东盟ini biasanya enggak tahu. Dongmeng apa itu? Bukan. 是不是啊？是这个嘛？是不是？Kenapa?
ASEAN, 是吧 ？ASEAN 是不是 ASEAN 有没有读错 ASEAN？ Karena paspor Indonesia bisa bebas visa dalam negara ASEAN， 是不是？ Singapura、Thailand、Vietnam、Malaysia， 是不是？啊， banyak orang China mau jalan-jalan ke Singapura tetapi nggak bisa karena Singapura nggak kasih dia visa. Tetapi orang Indonesia nggak usah lah, 是不是？ langsung beli tiket langsung bisa ke sana， 是不是？ Filipina， 是不是？ Filipina。 Jadinya ini pilihan pertama untuk orang Indonesia， 对不对？ benar， 对不对？ 是不是？ Karena tidak usah bebas visa， oke， 免签。 免签。 Nah, jadinya kalau untuk orang Indonesia mau jalan-jalan dalam negara ASEAN, hanya apa? Hanya beli tiket aja, langsung bisa ke sana. Ini yang 想去马来西亚看病是不是？好。 Tetapi mahal kan? Nggak ada BPJS 啊，是不是？没有是吧？ OK， 那我们现在来讲一下中国。我们现在开始讲中国 ，China。 Kalau orang Indonesia ke China, butuh visa enggak? Butuh visa enggak? Butuhlah. Kalau jawaban kalian butuh, salah. Kalau jawaban kalian tidak butuh, juga salah. Nah, 我们来看看. Kalau orang Indonesia mau ke China, ada beberapa caranya. Kalau tujuan kamu Hong Kong, China, bebas visa 30 hari. Kalau kalian ke Taiwan, China, bebas visa 30 hari. Kalau kalian ke Macau, China, bebas visa 30 hari juga. Chen Fei Fei apa itu? Auman. Semua Auman ah. Semua Auman. Kalau ke mainland, nah, kondisinya beda lagi. Ya dengar ya. Kalau kalian ke Pulau Hainan ya, bebas visa juga. Auman, ya Auman. Ya Hainan bebas visa, tetapi ada selayaknya. Kalau kalian ke Guangxi, provinsi Guangxi sama tur, bebas visa juga. Oke. Kalau kalian mau ke Shanghai gimana ya? Shanghai, Jiangsu, dan lain-lain. Ada visa transit. Transitnya 144 jam. Kalau kalian ada tiket ke China dan ada tiket keluar China, kalian bisa dapat visa bebas 144 jam. 7 hari kan? Hainan, Hainan 是 bebas visa sekarang. Yang penting langsung, penerbangannya langsung, nggak bisa transit lah. Kalau sekarang kalian mau apply visa China susah. 6 hari ya, 6 hari, 6 hari ya. Belum sampai 7 hari. 是吧？ 那么这个就是 visa 了，是不是？那么我们看 bebas visa 是免签。Kenapa sekarang susah? Aku kasih tahu kenapa. Aku ada teman. Dia kuliah di Nantung, kota Nantung. Dia lagi S1, tetapi semesternya ketiga. Dia setiap bulan bisa dapat duit 20 juta. Kalian coba dapat duitnya dari mana? Aku sekarang bahas tentang kenapa sekarang susah ya. Ini ceritanya. Teman saya, dia orang Indonesia. Dia kuliah di Jiangsu, provinsi Jiangsu, kota Nantung ya.
Tetapi dia setiap bulan bisa dapat 20 juta. Kalian coba dapat duitnya dari siapa? Dari polisi. Kenapa dia bisa dapat duit dari polisi? Karena di sana banyak-banyak orang Indonesia kerja dengan visa perjalanan. Semuanya dipulangkan. Jadinya dia butuh translate. Teman saya diajak menjadi translate setiap pekan minggu. Jadinya dia dapat duit dari sini. Sekarang kalian tahu kenapa sekarang susah ya apply visa. Kalau untuk orang China juga, kalau kalian kalau kami ke Indonesia, kami harus bikin visa. Kalau salah bicara, misalnya bapaknya nanya kamu, kenapa kamu ke Indonesia? Kalau salah jawab, misalnya aku bilang, aku kerja langsung dipulangkan karena aku pakai VOA, nggak bisa jalan, nggak bisa kerja. Lama. Yunita bilang rencana ke Jungko akhir tahunnya bisa. Kamu bisa apply visa online ya. 好，那我们来看一下。OK， sekarang kita coba bahas 签证。签证是什么意思啊？我们刚刚讲了，tadi kita udah bahas 签证 apa artinya 签证？签证是什么 ？visa。OK， 落地签呢 ？OK， 落地签是什么 ？visa on arrival。OK， 落地 apa artinya 落地是什么意思 ？apa artinya 落地？kedatangan, ketibaan， 是不是？visa ketibaan, visa kedatangan， nah artinya VOA， 是不是？好，没错吧？好，那我们来看一下，如果你们kalau kalian ada kesusahan di luar negeri， 找谁？在国外遇到困难找谁 ？KBRI。对，那么 KBRI 的 bahasa Mandarin apa ya？ 印尼驻大使馆。Misalnya yang di Beijing, ini驻北京大使馆。Artinya KBRI di Beijing。大使馆，来，这个单词很重要啊。Ingat ya, ini 大使馆，对吧？ Kedutaan besar， 是不是？是吧？有问题要找大使馆，是不是 ？Hilang dompet, paspor, tiket. Dengar, kalau hilang dompet, biasanya nggak akan bantu kamu. Biasanya dia bisa bantu hubungi keluarganya yang di Indonesia dan bilang, kalian transfer duit ke sini. Anakmu mau pulang. Biasanya mereka nggak langsung kasih duit karena mereka juga nggak ada kejiwaan kasih duit. Nah, biasanya mereka bantu hubungi keluarganya yang di Indonesia. 是吧？ 那么这个是大使馆。Kalau kalian paspornya hilang, bisa cari 大使馆。Kalau paspornya hilang bisa cari 大使馆。OK， 我问你个问题啊，aku nanya kalian sesuatu， 我不知道你们有没有试过啊。Kalau orang Indonesia jalan-jalan ke China 20 hari, paspornya hilang, dari KBRI-nya bisa dapat paspor enggak? Bisa bikin paspor atau enggak? 我看看谁知道啊。Bisa. Ada yang bilang bisa. Biasanya enggak bisa. Kalau kalian hanya jalan-jalan di China, paspornya hilang,
KBRI enggak kasih kalian paspor, tetapi kasih ini surat perjalanan. Ini. Tetapi kalau kalian kuliah di China atau kerja di China, yang tinggal di China lama, kalian bisa bikin paspor. Paham? Gimana? Udah paham? Nah, jadinya bukan semua orang Indonesia yang hilang paspornya bisa bikin paspor lagi. Nah, coba, 这个文件 semoga kalian dalam hidup ini tidak akan menggunakan surat ini，好不好？希望你们永远都不会用到这个 surat， 好不好 ？OK， OK， semoga kalian tidak akan bikin surat ini ya. Karena ketika kalian bikin surat ini berarti paspornya hilang. Susah. Paspornya hilang susah sekali. Setelah kalian bikin ini, kalian harus pulang langsung. Coba, repot ah, coba, repot sekali. Susah. Nah, kalau paspor lamamu ada visa negara lain, nah, ketika pulang ke Indonesia harus bikin semua. So, 很麻烦，很麻烦，非常的麻烦，是吧？是吧？好，那么这个就是大使馆了，这个就是大使馆啊。好，那我想问一下同学们啊，如果在国外遇到困难，除了找北京大使馆除了找那个印尼驻北京大使馆之外呢，你们还要找 police， 你们还要找警察，对吧？找警察啊，好吧。那么东盟，我们来看一下东盟。我们刚刚说了 ASEAN， 是不是啊？ Ada negara berapa dalam ASEAN？ 有多少个国家？ Ada berapa? 10 ya 10 atau 11 10 atau 11 我不知道啊。来 kita coba lihat ini ya， 我们一个一个来看，我们一个一个来看啊，我们一个一个来看啊 ，OK， 来，第一个 dari ini， 这个是什么？ Ini apa？ 这个是什么国家？ Bahasa Indonesianya apa？ 这个是什么？这个在中文当中呢，读作什么呢？有人知道吗？缅甸。不对哦，是不是啊？这个是缅甸吗？这个是缅甸吗？我不知道啊。Benar ya？ 对，是缅甸。对，是缅甸。好。Kenapa flag-nya kayak gini ya? Bukan ini ya? Bukan ini ya? 我不知道 kenapa ya? Kenapa? Mungkin dia salah ya? Aku juga nggak tahu. 好，缅甸。Nah, ini yang pertama, oke? Kedua, ini apa? Thailand. Thailand 的中文什么？bahasa Mandarinnya？ 这是什么呢？ Thailand 中文。泰国泰国 ，OK， 泰国，泰国啊，没错 ，benar。OK， ketiga， 这个是什么？看这个，看这个 ketiga， ini apa？ 这个是什么呢？这个是什么呢？柬埔寨，对。Kami biasanya enggak suka ke Jemputai karena di Jemputai banyak penjahat. Kamboja. Oke, next one. Singapura. Apa? 这个nah negara besar kan? Singapura. Oke, Singapura. Oke, kelima. Indonesia ini,是吧？ Ini apa?
马来西亚。来啊，bukan la, bukan Malaysia, Malaysia. Malaysia bicara bahasa apa? 有同学知道吗？马来西亚讲什么语啊？Melayu, 是吧？Kalian paham Melayu 的？你们明不明白马来语？听不听得懂啊？Paham semua atau hanya paham sedikit? Kalau kalian nonton berita Malaysia, kalian paham nggak? 50% 呀，懂一点是吧？好 ，next one， 越南是什么？越南啊，没错，越南。Laos， far kata far saya paham paham。老挝老挝 ，OK， 菲律宾是吧？菲律宾啊。菲律宾. Kalau ini 文莱文莱。好，那么一共多少个国家？一共多少个国家？我来看看啊，ada yang bilang Timor Leste. Aku coba aku lihat dulu ya, bentar ya, bentar. Wait. Oke. Oh, aku udah tahu kenapa. Nah, Tung Tiwen, Timor Leste, 候选国. Tetapi ini katanya 候选国apa artinya? 候选国 masih dipikir. Benar ya, aku coba lihat bahasa Indonesianya ya. 候选国 dia bilang belum Timor Leste belum. Nah, ini, wait ya. Nah, negara pengama. Semesta negara pengama. Guanchaguo masih belum masuk masih belum masuk. Coba belum masuk, 是不是？sama Papua Nugini 是不是 belum masuk， 是不是？udah jadi ya, udah resmi menjadi pada September. September. Jadi gimana ya? 我们来找一下嘛，我们找一下 apakah Timor Leste termasuk我也不知道啊。Kendati baru akan secara resmi menjadi anggota ASEAN pada September tahun 2023. Masih belum 是不是？ Nanti September kita coba lihat lagi ya. Nah, menurut kalian orang-orang di Timor Leste mau masuk ASEAN nggak? Pasti mau lah. Kenapa? Kalau udah masuk ASEAN mereka bisa langsung ke Singapura atau langsung ke negara lain untuk jalan-jalan, 是不是？ 那么这个是东盟是吧？ harusnya negaranya kuat baru bisa masuk, kalau negaranya miskin, nah orang negara lain nggak setuju, 是不是？ 那么这个就是东盟，好吧？好，那么这个我会发给班长dokumen ini aku akan kirim ke 班长呀。那我们就这节课就讲到这里了。这节课我们讲的是旅行，还有东盟国家，是吧？东盟国家。好，那么我们同学们，我们下个星期再见啦。Minggu depan hari Jumat ya。好，谢谢老师班长。好的，谢谢老师。